Selamatkah bisnis Anda dari ancaman sampah yang terus meningkat di Bali? Dalam kurun waktu 10 tahun, kita telah memproduksi lebih banyak sampah plastik dibanding abad sebelumnya. Laut kita dulunya dipenuhi oleh karang yang indah dan berbagai macam makhluk laut. Sekarang sudah digantikan oleh limbah beracun. Sampai hari ini yang paling sering kita jumpai adalah plastik. Dalam jangka waktu 10-20 tahun, laut akan menjadi mangkuk besar subplastik. 1 dari 4 ikan yang diuji memiliki kandungan plastik. Mengapa ada banyak sampah di Bali? Kurangnya orang profesional di sistem pengolahan sampah pada 850 Banjar Bali atau Dewan Bali. Kurangnya tempat sampah publik dan membuang sampah sembarangan sudah menjadi kebiasaan. Banyak orang yang tidak mampu membayar biaya bulanan pengambilan sampah. Plastik telah menggantikan bahan organik saat upacara keagamaan lokal. TPA resmi dieksploitasi dan mengeluarkan volume sampah cair yang banyak ke sistem perairan. Setiap harinya, 5.000 meter kubik sampah dibuang secara ilegal di Bali. Pada akhirnya, sampah ini menemukan jalan mereka ke laut melalui udara, sungai, drainase, dan sistem irigasi subak. Indonesia memproduksi 12,3% sampah plastik dunia, yang sama dengan 130.000 meter kubik sampah setiap harinya. Padahal, Indonesia hanyalah 3,48% dari populasi dunia. Di Bali, sampah yang dibuang biasanya dibakar. Uap dari asap beracun bergabung dengan bau busuk sampah. Tidak menciptakan masa depan yang sehat untuk penduduk Bali. Bisnis dan pekerjaan di Bali, 80% pekerjaan di Bali bergantung pada pariwisata. Kami menginterview beberapa pemilik bisnis maju untuk menanyakan pandangan mereka pada sampah. Every day when I go into the dive site, especially after big rain, there are a lot of trashes floating at the surface of the ocean. It is very difficult to start my diving activity by explaining why there are so much trashes and plastic into the water. Some tourists are, when they go surfing, sometimes the plastic coming to them or rubbing their legs. So yeah, it's not really good for them to try surfing. The waste is really making a difference nowadays. We hear a lot of guests complaining about it. We hear a lot of return guests mentioning that it gets worse and worse. And yes, it's really affecting not only directly our business, but also tourism in general here in Bali. A lot of jobs will be dependent on that, and eventually tourism will decrease in Bali. People will not pay to dive among plastic. If we continue on this path, it will be a disaster for the destination. Yayasan Roll di tahun ke-10-nya sudah berpengalaman di bidang pengolahan sampah, pemerintahan Bali, dan edukasi. Saat ini sedang membangun pusat pembelajaran dan demonstrasi Zero Waste to Ocean di Nusa Dua. Pusat ini akan memberikan contoh pengurangan sampah di darat, dengan 98% sampah didaur ulang atau digunakan kembali. Sistem ini bisa diaplikasikan untuk kebutuhan 850 Banjar di Bali. Mike O'Leary, pembangun LSM Yayasan Roll, akan mengajak Anda mengelilingi pusat Zero Waste to Oceans. Firstly, Roll puts on 3 conferences a year and runs an awareness campaign which includes Earth Day, World Oceans Day, Waterman's Week, which is held in August and September. Secondly,
role is building the Zero Waste to Oceans Education and Demonstration Centre. We can demonstrate to these 850 Banjar councils how they can take care of 98% of their waste, centralise their waste and not transport it or dump it all over Bali. This centre can also educate up their people, can educate up the scavengers, can educate everyone in good practices. A second target group is the Balinese children. We call it the Echo Scouts program. Firstly, we visit their school. Secondly, they come and do an interactive training and education tour. Thirdly, we go back to their school and their homes and check on the development. The third group includes the business sector, which includes the hotel and villa industries, which is important to Bali. We can teach them about how to do zero waste in their company, and we can also train them and demonstrate at this facility. Royal Foundation, we don't want to be so negative, but look, 20 years time there'll be no rainforest left. 20 years time there'll be no fish in our oceans, just plastics and waste. 20 years time our skies will be grey and brown. This is not some sort of cry for help. This is a reality. Everybody needs to act. Everybody needs to act now. Especially our governments need to act now. We are assisting governments. We want to help the governments for helping the people. Jaminlah masa depan bisnis Anda, staf Anda, pariwisata, masa depan Pulau Bali kita yang indah dengan mendukung Zero Waste to Ocean dan LSM lingkungan lainnya. Bagaimana cara bisnis Anda membantu kendala sampah di Bali? Mendukung LSM, organisasi, kelompok, dan individu yang menjadi figur untuk lingkungan. Mendorong pemerintah untuk membersihkan sampah yang ada dan menerapkan sistem pengolahan sampah. Mendukung industri baru yang berkelanjutan dan tidak memproduksi sampah beracun. Meminta produk yang 100% dapat didaur ulang. Membuat bisnis Anda berkelanjutan. Mengedukasi staf Anda dan dorong untuk mengajari keluarga dan anak-anak mereka. Datangi program pelatihan Zero Waste to Ocean. Mendukung Zero Waste to Ocean seperti Swinia, atlet triathlon Bali, Zero Waste to Ocean, dan banyak orang yang mencintai olahraga air. Zero Waste to Ocean. Bergabung dengan kami dan jadi bagian dari perubahan Bali, Indonesia, dan dunia. Kami percaya bisnis yang mendukung keberlanjutan akan menjadi bisnis masa depan. Terima kasih telah memilih pilihan yang tepat, Zero Waste to Ocean.